Salam sayu jihma hin sayu papsok manlim limitam pahukayan hinak tu atam te jihma ne sayu pa hitam malang te malang murid hadale hudik nana palahu manita malang murid hadale hao akui mau tabi dahin sayu papsok manitam lim jihma ne. Ketalau kui jatuhan paan mayak urip tamlim hinak tua tamte sayu dalam hadi antamna nana palahu kendun tua kat antamilau Tuhan dalam memberkati hitam Tuhan dalam te hitam tubuh hitam mayak hitam dahin mauk dana lu halau sayu paan dalam urip tam manim hitam panak pasenin jiman ya kui sang geri telok jamulaan pakalai te dahun Tuhan ihati batang katuk telok jiman ya ihati pasayakna tua te Tuhan Yesus teguh ikat gak besar nunan alang jadi batang katuk telok jiman menampayanan telok bahasa guna dalam Matius 24 ayat 24 atang telok puluji nuni dahuna alam ayatannya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Awitam yinang alam longan ni, saulan kajolan longan ni. Teje daw alam kisah ni menuh Tuhan Yesus mauk 5,000 kulunan kuman dah besar menuhanan Tuhan Yesus nyihud hatai uli hangawan ha dehin Tuhan Yesus menuhanan dah 5 kulunan kahum utuli ya para dalam anak sekolah nak ja dalok teh una teh dipah Galilea. Jadi Yesus sendiri alang teh ujung alang teh sembayang teguanan dalok murid-murid nanande adalah pelekat teh hadipah pakai haruk dalam bahasa haruk dalam buka naik lupa kayak lelah note dalam di menuhnan kira pukul telok jihma Tuhan Yesus naik pala dalok panujung ata teguh Tuhan Yesus panujung ata naik pala dalok dalo nyinang ayo tok kadalo takut lelan dalo awin dalo nyinang Tuhan Yesus ne panojun atas si dalo sakati Tuhan Yesus pa jadi do kumat tok ta bi Tuhan Yesus kumat mendalo mang takut pan may kenap kelok karena aku ya nih Tuhan Yesus mendalo bi teji lake mendalo anak sekolah nani harana Petrus pelaloi Petrus kuat nyu ay meniha kumat man Tuhan Yesus
Tuhan tanah heka na lan imhukun ne palaika panojung atakan Petrus. Yan na Tuhan Yesus kuma. Nainah kan Tuhan Yesus. Palalaw na Petrus ni deh napah yung ata, napah menarok na ngajata banget baka mahing baka danghanak ring palaloha panaw to yung ata te pala Tuhan Yesus. Biala manaw na te pala Tuhan Yesus panaw yung ata nande. Naklanghi na dahon lupak alang dakaya na lang lupak mate man bahuli batao na. Baka Petrus ni takut taguhan ni takut baka hati nganday palaan. Teh nganday. Teh nganday teh nganday. Sang telinyan. Palaloha kuma Tuhan tulong kuy kana. Na Tuhan Yesus majosuna. Ika kulunan nalang korang inah nanu ka kawah kana. Tuhan Yesus alaw suna. Nanjat hanan dawa tinumarok. Jadi nunan talo nyinang lungan ya. Jadi teh kuri-kuri tok alang sayulan antara pelamana malamanih marong lungan ya. Alang mana Allah lang antara nyinang tini ihati Tuhan Yesus na panujung ata. Tuhan Yesus panay panujung ata na pala dalo anak sekolah na. Nena Tuhan Yesus panujung ata nande maka dalo takut dalo kumato. Abi dondo kumato di tengah-tengah gelombang ombak alang kalalo mengamuk kurin hadeh mete tinan tiba-tiba Yesus naik. Yesus naik tepat masa, tepat dalo kalau lo tusah teh lem kate, dalam tusah dalo. Abin lupa kayak lan. Bi dalo suka kumato Nasipat tani junutih ke kenap dalo kumato. Lan aku iman hitam kelunan. Dia hitam pedong-pedong hitam pia dalo murid Tuhan Yesus ni. Hitam kedong-kedong hitam telunga dehin tusah urip tesuntana tam telunga ni. Pangayat lalala lantam melamawan pesak melawan tusah ujam dalo murid ni tangayat besay. Binusi dalo nyata nabin 1 apel lupa mete. Nunangka urip tam kelunan ni. Tangayat lalan kitam kurintam pedong tebi sa ihapa pesak lupak tusah lang na mapugitam. Abinanan tagu Tuhan Yesus na tulong itam. Itam pedong-pedong hilang kepercayaan tam, hilang harapan tam. Antam kuma no sinete Tuhan Yesus ang nitulong itam laan. Biingat malaman deh temenang long dalo muridna. Iha tepat masa ne pala dalo. Ne pala dalo deh masih dalo muridna. Aku percaya. Nuna pa tusah lang antam tulunga. Nuna pa bahui lupak tusah lang antam tulunga. Adang Tuhan Yesus tepat masa iha na masih tam. Abi danam tam perlu nalana iha. Mang tam am nalana iha jam dalo murid na ni. Tuhan Yesus diri alang petola iha dalo nalana iha jam iha. Nunan Tuhan Yesus nae pala dalo dehin tepat masa nae masih dalo. Alang kedua antalo nyinang tini ihati maro Petrus menari kita tanah hekatlan na Tuhan yuhukun ni palaika panujung ata kan Petrus. Nena ka Tuhan Yesus. Iha na Petrus napah menharok te pala Tuhan Yesus. Tam nyinang tegu Petrus alang una Allah tam tinang tinan Petrus nyinang Yesus haunana, nyinang Tuhan Yesus alang haunana, matana nyinang Tuhan Yesus haunana, iling na kelanghi dahun Tuhan Yesus alang doa niha. Dahin hak melangkah dengan iman, melangkah dengan kinahna, anak lang dangah panoyong ata. Abi Tuhan Yesus mubiha, iha melangkah iha dang panoyong ata. Jadi nuna po lupa kalau meteenan nusia sang petakut Petrus menarikna ihadang mampu panoyong ata. Bi tam jinang laan. Alang menjadi masalah Petrus nusi fokus na jinang pala Yesus laan, nusi ha kenap na te pala Yesus laan, nusi matana te pala Yesus laan.
mata na alang dang na hanak ring ujung ata panujung ata anante krene anak arah te pala pesap na arah mata na te pala lupak alang bahulay betao na anan ngawan Petrus ni takut tagu Petrus ni takut ihat dengan nai jadi mentalo panak pahrilim lan tagu itam dulu nga kinah tam no nga kanap tam pala Tuhan dahin lupak tusah lupak masalah nuno padang tam melewati na kurindahan deh awin nun itam melangkah dengan iman itam dang panoh yung tusah hurip tam itam dang panoh yung masalah hurip tam awin na nusite dang nusite masalah sang dang menghalangi tam awin itam te kinah te Tuhan Yesus iha matan tam yinang pala Tuhan Yesus iha iling tam kelinghi dahon Tuhan Yesus iha kinah tam melekat te Tuhan Yesus nuno pa masalah alang nebah na tao talak nusita ka sang dang tay manyun nusita sang tay dang tenganay Bi Petrus te nganay ani abi kanan salah na sendiri abi nyinang masalah nusiha nyinang Tuhan Yesus iha nyinang Tuhan Yesus menarik na di krene iha umalih pandangan na te pala pasak te pala tusah alang na hate lemah alang na hate takut alang na hate manyun alang na hate nganay abi nanan man itam kahum kulunay Kristen menuna bersemangat menuna sungguh-sungguh berjalan di atas iman sungguh-sungguh ngiyah Tuhan dengan semangat dengan sungguh-sungguh penuh dengan kemenangan ngiyah Tuhan di oleh karena kundah ada kahum pesap kahum lupak tusah mete tam kulunane jadi abinanan kahum nah medah harin tam alang temanyun an lupak masuntana jat an lupak jat nadah jak te pala ko tengenay abin dah am nyinang pala nyinang te Tuhan Yesus dah nyinang tusah dah nyinang lupa tusah halang batao bahulay dah lusi dah nyinang pala Tuhan ana nalang sebabnya kahumkulunan nalang anay dalam ginana ana sebabna kahumkulunan hanyut di bawah arus dunia abin kanan dah nyinang masalah kanan kiri dah lusi dah nyinang te pala Tuhan jadi abin anan talo nyinang laan alang katalo na talo nyinang tinih puji Tuhan abin te ji barik kalang sayulaan te ala Petrus lan peha ujam ha ulegak lan peha jam ha ungenay lan peha ujam ha mengalihkan pandangan te pala pesak te pala masalah nande bikray ni jamulan ha nyinang tubuh jam ha utengenay tubuh jam ha ute mulai te ngenay ko rin dade ha kuma man Tuhan Yesus Tuhan tolong ko kana palalo Tuhan Yesus majusuna alay halaan abi na naman talo panak pa rin daw ni mungkin itam o ngenay mungkin itam o suman Tuhan mungkin itam umlak Tuhan mungkin itam dibawa anyut oleh gelombang dunia mungkin itam mo tay manyun ate ngenay abin kanan pesak abin kanan tusah alang mapuk dahanan bahulay tam sayo talak piyah di barik Petrus laan ihati duan Tuhan Yesus akay tulong taha Tuhan tulong ko dawan ni talak perlu akay Tuhan Yesus tulong talak Tuhan Yesus dap kalang dang masih talak Tuhan Yesus dap kalang dang makau talak Tuhan Yesus dap kalang dang masih talak man pesak man masalah lang talak tulungan anan tanah talak amilaw ha tanah talak am muwiarana tanah talak am mamagiarana adang talak anan talak tetap sang manyun pa ananan anan talak sang nganay nanan abin anan sayo talak piyah barik Petrus ini iha palalo duan Tuhan Yesus iha muwiaran Tuhan Yesus ala usuna palalo dawat masuk kala marok aku yung manglanak ko saya Tuhan Yesus nusi hati berubah manunatan karene Tuhan Yesus yana piyah lokah tang doda ni abin anan manlimlim klunan alang majausu alang makah urip na alang akesi teha alang kitulong te Tuhan usu Tuhan sang nak jaya de menjati taman pesak menjati taman kate tam menjati taman masalah urip tam menjati taman pergumulan tam menjati taman urip alang jiak menjati taman urip alang am sayo menjati taman urip alang am tenang menjati taman urip alang naik tam tema yun daran ide abin na Tuhan Yesus sang masih tam sang makawitan abin na nina Tuhan Yesus nusiha berubah abin na talak panak paharilim sayo talak palamana malamani abin dahon Tuhan talak palamana malamani iha na jidah ho alang dang gri talak na nglisah kenaplaan ja talak nyinang pala Tuhan Yesus te tusah talak ja talak nyinang pala Tuhan Yesus te
pesak ala katulunga nuno bahat pa nuno tusah pa mangkawah mang takut saya te Tuhan Yesus alang ji hadapkah langdang masih telok ji hadapkah langdang makau telok man pesak man hadi setan man hadi jiak man hadi beluak lang lidah musuntanane abinanan awi telok amuwi Yesus tolong telok awi telok amuwi Yesus masih telok nusihat te nu langdang makau telok man kaput alang te telok daw ni nusi te jinak nu langdang makau telok man kaput alang te ka daw ni bihka muwi aran Tuhan Yesus noreta kadang takau abinanan man telok panak parinim hinok to akat te daw ni kalang kelenghi dahon Tuhan daw ni ika duan Tuhan Yesus nai pala lemurip ka ika duan Tuhan Yesus masih ka te tusah ka ika duan Tuhan Yesus nai talemurip ka ika Tuhan Yesus alang masih ika te tuk urip alang ngelitan masalah alang ngelitan urip ka Tuhan Yesus ang masih ka abinanan im duan ha imilaw ha daw ni pasti Tuhan Yesus ang memberkati urip ka laan abinanan anana alang jadi batang katuk telok malaman ni baina Tuhan alang masih tamdim alang memberkati telok panak parilim hina to tamte hina to hadun pahadui tamna hina to pikat te daw ni ika nyenang pala Tuhan ika maka kanap ka man Tuhan lebih-lebih na man kadaan antam telunga baya-baya ni lim seluruh usun tanah itam piah-piah telunga ji pesak kaya lalan alang arana ihati coronavirus ani hana aji perah alang awan kelunan takut alang ratusan ribu kelunan umatay kana perah ni abinana nusite alan habeh nusite vaksin dalang sangdang manaban naban perah ni ji tua alang dang masih tami hati akai Tuhan Yesus alang dang masih tam akai Tuhan Yesus alang napay tam bungkusi tam te tingana te dahana jay tam te alam hingaw Tuhan paan hino tam tay abinana sebab na itam perlu lan ilaw ha ana perlu sebabnya itam mengandal ha dalam urip tam dehin itam pesaya teh ha dalam kenap tam dalam urip tam abin hadap kalang dang makau tam te pesak alang antap tulunga daw ni hadap kalang dang masih tam man perah halang awan klun awan tam takut daw ni abinanan telok panak paharinin sayu tam hipun ji kenap alang maring kenap alang nalunga pala Tuhan Yesus alang jijina alang dang masih telok abin nusite alan habeh nusite petolongan habeh abin hadap ka halang dang masita abinana nanana ugidok dahon Tuhan alang antelok pelamana malamani jimane baina dahon Tuhan ni itong jing untuk arit telok ja telok tengayat paan nilo Tuhan ja telok Mekah masalah telok man Tuhan ja telok Mekah lim pergumulan telok man Tuhan jamang telok nyinang masalah kelolaan bi bae telok nyinang Tuhan abin halang dang masih telok makau telok man masalah telok abin nanan baina bedaw ni ji to kalang maring antuhan na talo murid telok panak parinlim haleluya Tuhan anina dahon Tuhan antolok pepe pakalay malaman ni binana telok sabayang ku gili telok sabayang amay lang maang lan surga dalam aran Tuhan Yesus kalau panak parin na palay ka jamulan baras ng panak menikah abin tena ji dahum ang kalau pakalay malaman ni Tuhan ihati nyinang pala Tuhan Yesus taguga pesak Tuhan abin ikadap ka alang dang masih kami nusite katalang habehlaan Tuhan ikadap ka halang dang nyakalat kami manusu setan ikadap ka halang dang maukurip man kami laho ikadap ka halang ok halawbok dana ikadap ka halang dang jaminan te daw halang bayalaho abinanan nusite alan habehlaan katunana kami mesti uli palay katwa anandap ka lana may abinanan imasi kami lim kami panak pahrilim hinaw to kami te daw ni ja kami nay ngelisa kenap kami dihin tangan kenap kami teka pa aneloy ka alam kenap kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus abin ika uduan kalau malaman ni haleluya te alamaran Tuhan Yesus kalau usabayang dinakailiman ni amin.